The promoter, the Snong Ompi Block Committee by Guaziza, Sini Ompi Bazaros, Hatung Money Rally, I came as a Bubagra Hambairo, Singing Money, Ubagra no Hambairo, Lemazago, Paiso Paiza, the Snong Ompi Nagoni, Sini Kadusa MDC, Boromanang Sarkomapolo, they were having Paiso Paiza, Sini Ompino, Nicolo Donai, the Pramotano, Boromanang, Sondoisat President. They were having Sini Rirong, Nicolo Donai. Paiso Pajak sini Madam Polija, lepas senior leader roh, jodoh nu Paiso Pajak youth, jodoh so Pajak, sengkatung mana rally ni bising tei, ni orang ni bising tei, ngomong ni kaisa message orang ni musuh, sengkatung rally kaima bay, baksa poro, seng rally kaima nugai, katung ya betong haisi, hari bisi lek sodung kangke, sini ompi blogo, baista ponte tongo, age ke boisawo, baista ni bisingo, wansa bosi, kaisa bisi tongo. Orang ni sengzek apa payah ni bagi ke bersalai mana kena asyik. Pia apa? Seng orang jaga apa seng nuk kaum piwa, wansa bos di tongma jaga bahaya ni. Jodoh alka parti ni jaga payah, tak di promoter payah. Seng baista ponce seng baista ni seng keplai kasih ni. Omo seng ini real ni seng penuh doa asyik. Tapi omo kaisa angmesa sunani muncunggo. Buba grano Supreme Court BC election ni bagi case kayu ini. Omo datal si, omo mengsang ya, hai ni, borong motor kau kah ini, kebang media buba grana kurjang mana nuk kaisi, bangsa busu zenji ini tong nero bahan kurka, pia bas serai buba grana bahaya sameng tang tong, bawa busuk mana sasung kos kai bawa Supreme Court bawa fight kai we, ini usuk jati agro itu pecah, di plaza pusung, koroksa member chairman yang kaki boni batat tonggu, boni beton, bot 10 bosor hayo busuk kesakana. Besar state government tungtong kana, omoni jawab, bubagra sama ni bangi Supreme Court no, sama ni bangi tak bad dota ne, di perasaan ni ham kani bangi, bubagra fight kai mai, Supreme Court, tabo zekepa ne, mak kaisi ne, ini ceng order rozaka, boni bangi ceng Supreme Court no, beceng hambai, sate sini Maharaja simin ne sini di perasaan no thang manai, bo omai sama kai tong mana bangi, bubagra no ceng hambaya pare, sini tes nong ompi nogoni joto katung ceng tine rally kai ka. Ureli kali mana sukses sini orang jaga kebang mana yang nunggu mana ni lo last dora borok sak lah ya om mereka sendiri rally kali ka hambai.